नमस्कार, सिंक स्टडीमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 11 बायोलोजी मोडल सेट सल्युसन डिस्कस गर्नेछौँ र यो भिडियोमा क्वेसन नम्बर 1 भेरी सर्ट क्वेसन आन्सर्स 1 मार्क इच डिस्कस गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 1, डिफाइन द टर्म प्यारासाइटोलोजी प्यालेन्टोलोजी। प्यारासाइटोलोजी इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी which deals with the study of parasitic protozoa, parasitic helminths and parasitic arthropods. Helminths भनेको helminthus worms भयो। Okay, so parasitology is the study of parasitic protozoa, parasitic helminths and arthropods, and paleontology is the study of fossils भनेको we know dinosaur fossil हैन। So paleontology is the study of fossils. Question number 2, how is zoology related with chemistry? Zoology is the study of animals, whereas chemistry is the study of chemical compounds or organic compounds, chemical compounds or chemicals. Okay, so body of animal is made up of chemical compounds. Chemical compounds are present in animals body, mainly organic compounds. So in order to know animal body properly, completely, we should have knowledge of chemistry. If we understand chemistry, then we can understand animals body and behavior properly. Okay, so question number 3, what is organic evolution? The literal meaning of evolution is gradual change from simple to complex. Simple to complex form मा ग्रेजुअली चेन्ज हुनलाई इभोल्युसन भन्छ हैन। सो अब हामी यहाँनिर अर्ग्यानिक इभोल्युसनको कुरा गर्दैछौँ। अर्ग्यानिक भनेको लाइफसँग जोडियो हैन, अर्ग्यानिक इभोल्युसन। सो चेन्जिङ gradual change of simple organisms to complex organism is called evolution, but more correct definition is scientific theory to explain origin of new species. Origin of new species means making of appearance of new species making, okay, through natural process, genetic mutation, hybridization. So नयाँ प्रजातिहरू चाहिँ के हुने, नयाँ प्रजातिहरू बन्ने प्रक्रिया थ्रु नेचुरल सिलेक्सन, जेनेटिक म्युटेसन, हाइब्रिडाइजेसन इज कॉल्ड organic evolution. The scientific explanation of origin of new species through natural selection, genetic mutation, hybridization is called organic evolution. Define analogous organs. Analogous organs means same morphology, different anatomy. Same morphology, different anatomy. यसरी याद गर्ने। morphology भनेको outer appearance and same function also at the same time but different anatomy. So example, wings. If we see wings of bird, bat, insect, त्यो विङहरु हामी सबैलाई एउटै जस्तो लाग्छ बाहिरबाट हेर्दा हैन। That is why same morphology, outer appearance is same, but if you look into their makeup, internal makeup हेर्यो भने चाहिँ internally कसरी बनेको छ anatomy हेर्यो भने चाहिँ that is different हुन्छ हैन। So wings of birds, bat, insects, यिनीहरुको function सबैको एउटै हो, that is to fly हैन। anatomically different हुन्छ अनि outer appearance के हुन्छ, same हुन्छ। These are analogous organs. Question number 5, differentiate between oxidizing and reducing atmosphere. Oxidizing atmosphere भनेको the atmosphere which has presence of oxygen. For example, atmosphere of present day atmosphere हैन। अहिलेको atmosphere त oxidizing atmosphere छ नि, किनभने there is presence of oxygen अनि presence of oxygen भएकोले it supports burning process भनेको combustion process, burning combustion process लाई यसले सपोर्ट गर्छ। whereas reducing atmosphere भनेको the atmosphere where there is absence of oxygen, no oxygen. example, atmosphere of primitive earth हैन। अब यो reducing atmosphere मा चाहिँ burning process हुन सक्दैन, combustion process हुन सक्दैन किनभने there is absence of oxygen. example, atmosphere of primitive earth, no combustion. Okay, question number 6, write zoological names of wall lizard and liver fluke. Zoological names भनेको scientific name भयो। scientific name भनेको wall lizard is Hemidactylus. scientific name ला underline गर्नुपर्छ, Hemidactylus species अनि liver fluke को Fasciola hepatica, Fasciola hepatica, Fasciola hepatica. Okay, question number 7, mention the functions of contractile vacuole in the paramecium. Contractile vacuole means it is always related with excretion.
ओके कन्ट्रेक्टाइल भ्याक्युल भनेको यसले एक्सक्रिसनको काम गर्छ जहिले पनि र मेन फङ्सन अफ कन्ट्रेक्टाइल भ्याक्युल इन प्यारामेसियम इज अस्मो रेगुलेसन मिन्स ब्यालेन्सिङ वाटर अमाउन्ट इन द बडी okay so how is it done water outside the body has lower concentration lower solute concentration of paramecium lives in fresh water हैन अनि वाटर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुन्छ लोवर कन्सन्ट्रेसन सल्युट कन्सन्ट्रेसन हुन्छ किनभने द्याट इज क्लीन वाटर फ्रेश वाटर भयो देन इनसाइड द बडी वेयर एज वाटर इनसाइड द बडी हैज a lot of minerals dissolved in it that is why it is at higher solute concentration okay so water flows into the body through osmosis अब त्यो भएपछि water flows from lower concentration to higher concentration okay osmosis भनेको it is similar to absorption process okay so water चाहिँ बाहिर outside water gets absorbed within the body भनेको जस्तो हैन so there happens collects excess water in the body बडी भित्र एक्सेस वाटर जम्मा हुन्छ यो एक्सेस वाटर चाहिँ कहाँ जम्मा हुन्छ भने कन्ट्रेक्टाइल भ्याक्युलमा जम्मा हुन्छ हैन अब कन्ट्रेक्टाइल भ्याक्युलले चाहिँ यो एक्सेस वाटर चाहिँ के गर्छ एक्सपेल्स आउट गर्छ भनेको थ्रो आउट गर्छ बाइ कन्ट्र्याक्सन प्रोसेस कन्ट्र्याक्सन गरेर चाहिँ कन्ट्र्याक्सन भनेको खुम्चने फुकिने हैन कन्ट्र्याक्सन प्रोसेसद्वारा चाहिँ एक्सेस वाटर के गर्छ यसले एक्सपेल्ड आउट गर्छ सो दिस इज द फंक्शन अफ कन्ट्रेक्टाइल भ्याक्युल इन द प्यारामेसियम that is osmoregulation balancing water amount in the body define conservation the literal meaning of conservation भनेको चाहिँ protection अनि caring हो okay so protecting and caring of natural resources through proper and scientific management is called conservation र natural resources को example soil air water minerals plants animals water natural resources भयो naturally present भएको resources हरु सम्पदाहरुलाई चाहिँ natural resources भनिन्छ हैन natural resource लाई चाहिँ scientifically protect गर्यो proper management भएर यसको केयर भयो भने यसलाई के भनिन्छ conservation okay conservation is संरक्षण गर्नु भन्यो okay So, question number 9. Name two examples of migratory birds. Arctic tern and great egret. Arctic tern, T-R-N tern, E-Z-R-E-T egret. Question number 10. Why is DDT banned? DDT is commonly used pesticides in the previous days. But अहिले चाहिँ के भइरहेछ यो ban भइरहेछ किनभने it causes diseases in humans and the animals. Humans मा कस्तो diseases हुन्छ भने infertility in males. Infertility means unable to produce offsprings. And miscarriages in the women nervous system damage हुने liver damage हुने Alzheimer's disease भनेको Alzheimer disease भनेको disease nervous system the memory loss हुने disease हैन अनि breast cancer in females and other kinds of cancer in the humans so DDT is also called carcinogenic it is considered as carcinogenic agent carcinogenic agent भनेको cancer causing substance that is why it is banned okay in developed countries right okay our next is from botany differentiate between prokaryotic and eukaryotic cells on the basis of nucleus prokaryotic cell भनेको the primitive cell भयो present in lower class of organisms eukaryotic cell भनेको well developed cell present in higher class of organisms okay so prokaryotic cell मा चाहिँ no true nucleus absent हुन्छ no true nucleus भयो circular DNA 70S ribosome okay eukaryotic cell मा true nucleus is present it has linear DNA linear भनेको straight DNA and 80S ribosomes so these are the differences question number 2 write two functions of chloroplast is the green pigment which can absorb sunlight so the main function of chloroplast is to absorb sunlight for photosynthesis so by doing this it reduces carbon dioxide in the atmosphere and increases oxygen in the atmosphere because in photosynthesis process के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड एब्जर्ब हुन्छ अक्सिजन चाहिँ रिलीज हुन्छ हैन त्यो भएपछि कार्बन डाइअक्साइड कम हुने भयो अक्सिजन चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो that is the function of chloroplast but its main function is to absorb sunlight absorb गर्ने चाहिँ यो मेन फंक्शन हुन्छ question number 3
What are the components of nucleotide? Nucleotide भनेको small pieces of DNA भनेर सम्झिँदा हुन्छ. DNA, small pieces of DNA. Okay. Small pieces of DNA र components भनेको parts भनेको हैन. त्यो न्यूक्लियोटाइड को पार्ट्स के हो भनेको सुगर, फस्फेट, नाइट्रोजन बेसेस. सुगर, फस्फेट, नाइट्रोजन बेसेस. Remember, sugar, phosphate, nitrogen bases are the components of nucleotide. भनेको DNA is made up of sugar, phosphate, nitrogen bases. Okay. Question number 4. Why are cyanobacteria called blue-green algae? Cyanobacteria. Bacteria is called blue-green algae. Why? It is because due to the presence of phycocyanin pigment. Phycocyanin, PHYCO. Phycocyanin and phycoerythrin, erythrin, THRIN, phycoerythrin pigment. Cyanobacteria is also called blue-green algae. Question number 5. Why are ferns called vascular cryptogams? Vascular cryptogams भनेको non-flowering plant भयो. Fern non-flowering plant हो. Okay. So vascular cryptogam. Vascular cryptogam भनेको vascular bundle, having vascular bundle. Vascular bundle is made up of xylem and phloem. Okay. So a xylem and phloem vascular bundle is responsible for transportation, for carrying water and minerals in the plant body. Xylem carries water and minerals from root to the leaf, and phloem distribute food from leaf to different parts of the body. So you can remember this way: xylem upward, phloem downward. Okay. So यो चाहिँ vascular bundle भयो. र फर्न मा चाहिँ नन फ्लावरिङ प्लान्ट भए पनि यसमा vascular bundle present हुन्छ. That is why it is called vascular cryptogams. Question number 6. Write down the differences between disc and ray floret भनेको flower. Okay. Disc round, ray भनेको kind of long type. Okay. So ray floret ligulated. Ligulated भनेको a band kind of structure. Band strip जस्तो band जस्तो हैन, band भएको flower चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हैन. अनि zygomorphic भनेको flower can be divided into two equal halves from only one side, from one plane. भनेको p flower हुन्छ नि, p flower लाई एकतिरबाट काट्दा एक तरिकाले काट्दा मात्रै त्यो दुईटा इक्वल हाफ्स मा डिवाइड हुन्छ नि. सो दैट इज जाइगोमॉर्फिक. ओके. यूनिसेक्सुअल भनेको आइदर मेल और फिमेल, कि मेल हुनु पर्यो कि फिमेल हुनु पर्यो, बोथ कैन नॉट बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम. यूनिसेक्सुअल. सो यूनिसेक्सुअल हुनु बित्तिकै यो के भयो, इनकम्प्लिट भयो, किनभने यसमा कि मेल हुँदैन, कि मेल एब्सेन्ट हुन्छ, कि फिमेल एब्सेन्ट हुन्छ. दैट इज व्हाई इट इज इनकम्प्लिट. सो डिस्फ्लोरेट चाहिँ इलिग्युलेटेड, यो लिग्युल हुँदैन यसमा र त्यो भएर इलिग्युलेटेड भयो. एक्टिनोमर्फिक भनेको फ्लावर क्यान बी डिवाइडेड इन्टु टु इक्वल हाफ्स फ्रम एनी प्लेन. कुनै तरिकाले काट्दा पनि यो चाहिँ के हुन्छ भने फ्रम अल प्लेन्समा चाहिँ यो के हुन्छ, while you cut this flower from all planes, के हुन्छ, फ्लावर क्यान बी डिवाइडेड इन्टु टु इक्वल हाफ्स. द्याट इज एक्टिनोमर्फिक. भने सनफ्लावर हुन्छ नि, जुनै तरिकाले पनि भर्टिकल्ली त्यो काट्यो भने यसलाई के हुन्छ, टु इक्वल हाफ्समा डिवाइड हुन्छ. द्याट इज एक्टिनोमर्फिक. बाइसेक्सुअल ह्याभिङ बोथ मेल एन्ड फिमेल एट द सेम टाइम, र बाइसेक्सुअल हुनु बित्तिकै यो के भयो, कम्प्लिट भयो. ओके. सो दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन रे फ्लोरेट एन्ड डिस्क फ्लोरेट. इक्जाम्पल, रे फ्लोरेटको पी फ्लावर भयो, डिस्क फ्लोरेटको सनफ्लावर. Okay, sunflower. You can take this as sunflower. Question number 7. Name the primary consumers of pond ecosystem. Consumer भन्नु बित्तिकै heterotrophs आयो. Heterotrophs भनेको consume गर्ने भनेको eating from outside. Okay. जस्तै all the animals are heterotrophs है. Okay, so heterotrophs, but these are herbivores. Herbivores भनेको feeding on grass. ओके. इक्जाम्पल, जूप्लाङ्क्टन भनेको क्रस्टेशियन्स भनेको क्र्याब. ओके. इक्जाम्पल क्र्याब, जूप्लाङ्क्टन, क्रस्टेशियन्स. अनि बेन्थोज भनेको द अर्गानिजम्स विच आर सेटल एट द बटम अफ द पोन्ड. बेन्थोज लाइक लार्भे अफ इन्सेक्ट, लार्भे अफ मलस्क. मलस्का भनेको स्नेलहरू हुन्छ नि, स्नेल पाइला. ओके. सेपिया, दिज आर मलस्क. ओके. सो larvae of insects and mollusks चाहिँ के हुन्छ, बेन्थोज भन्छ. ओके. इक्जाम्पल, सब प्राइमरी कन्ज्युमर्स अफ पोन्ड इकोसिस्टम are zooplanktons and benthos.
Number 8, define greenhouse effect. The greenhouse effect means increase in temperature due to presence of atmosphere. The average temperature of the earth's surface is 22 degrees Celsius. It is because of atmosphere. If there is absence of atmosphere, अर्थ को टेम्परेचर चाहिँ यो डिक्रिज भएर -20 डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्न सक्छ भनेपछि इट इज टु कोल्ड, फ्रिजिङ कोल्ड, 0 डिग्री देखि भन्दा तल भयो हैन. ओके, सो इट इज बिकज atmosphere you know collects heat on the surface or increases temperature. यो कसरी हुन्छ भने atmosphere allows only short wavelength radiation of the sunlight to enter into the atmosphere. Supposing this is atmosphere ले short wavelength लाई मात्रै के गर्छ, यसलाई पास हुन allow गर्छ. And once this short wavelength radiation enter into the earth surface, the short wavelength radiation is absorbed by materials present on the earth surface. Gases भयो हैन, यो सबैले absorb गर्छ. यो absorb भएपछि यसमा यो रेडिएसनमा चाहिँ हिट कम हुन्छ, हिट डिक्रिज हुन्छ. हिट डिक्रिज भएपछि यो दिस चेन्जेस इन्टु लङ वेभलेन्थ हैन. Once it becomes long wavelength, atmosphere does not allow it to pass through it. अब यो weak energy हुन्छ, यसमा less heat energy भएकोले यो चाहिँ it cannot pass through the atmosphere to escape out. बाहिर निस्किनलाई उले सक्दैन. त्यो भएपछि long wavelength radiation will be reflected back. यो यतै फर्केर आउँछ हैन. फर्केर आएपछि यहाँ भएको gases अनि other materials present on the earth surface will absorb it more. हैन, यो सबै यहाँ एब्जर्ब हुनु पर्यो. अब यही भित्रै ट्र्याप भएपछि यो त एब्जर्ब हुनु पर्यो हैन. बिकज अफ दिस प्रोसेस द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ्स एटमोस्फियर विल इन्क्रिज एन्ड द्याट इज कल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, long wavelength radiation is reflected back to the earth and absorbed by the gases. As result of this, there is increased temperature, which is called greenhouse effect. But अहिले के भइरहेछ भने एक्सेसिभ ग्रीन हाउस इफेक्ट भइरहेछ. यो चाहिँ अब नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्टले चाहिँ मोडरेट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन गर्छ. तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एक्सेसिभ ग्रीन हाउस भइराखेको छ. एक्सेसिभ ग्रीन हाउस भनेको ग्लोबल वार्मिङ. एक्सेसिभ ग्रीन हाउस भएपछि यो ग्लोबल वार्मिङ भइरहेछ नि हैन. ओके, यो ग्लोबल वार्मिङ भएको कारणले चाहिँ देयर इज क्लाइमेट चेन्ज हैन. एभरेज टेम्परेचर अफ द अर्थ इज इन्क्रिजिङ. ओके, द्याट इज हार्मफुल. ओके, सो एक्सेसिभ ग्रीन हाउस भइरहेको छ. यसको कारण चाहिँ एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, ओजोन अक्साइड, सल्फाइड्स अफ सल्फाइड्स अक्साइड्स अफ सल्फर के हुन्छ चाहिँ एटमोस्फियरमा एक्सेसिभ अमाउन्टमा स्टोर भएको हुनाले, कलेक्ट भएको हुनाले, एक्युमुलेसन भएको हुनाले यसले चाहिँ यो ग्यासेसहरूले चाहिँ एक्सेस अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गरेर राख्छ, रिटेन गर्छ. त्यसले गर्दाखेरि टेम्परेचर चाहिँ नर्मल रेन्ज भन्दा धेरै माथि पुग्छ र धेरै इन्क्रिज भएर जान्छ, जसले चाहिँ एक्सेसिभ ग्रीन हाउस गराउँछ अनि यसको रिजल्ट चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ हुनुहुन्छ. ओके, सो दिस इज एक्सेसिभ ग्रीन हाउस इफेक्ट. र ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहिँ नेचुरल लेभलमा भयो भने द्याट इज एडभान्टेजियस. बट वेन ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम्स एक्सेसिभ मोर ड्यु टु एयर पोल्युसन हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यो हार्मफुल हुन्छ अनि यसको रिजल्ट चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भयो, क्लाइमेट चेन्ज भयो. ओके, Number 9, lichen is an example of symbiosis. How? Symbiosis भनेको helping each other to survive, right? Literal meaning. So lichen is the combination of algae and fungi. Algae and fungi combine भएपछि lichen भन्छ त्यसलाई. र algae makes food for fungi. Algae has chlorophyll pigment in it and it can do photosynthesis process. हैन, अनि फुड बनाउन सक्छ. यो फुड बनाएको उसले फङ्गीलाई पनि दिन्छ है, सेयर गर्छ. लाइक फङ्गी इन टर्न, अब फङ्गीले के गर्छ भने प्रोभाइड्स र मेटेरियल लाइक वाटर टु एल्गी. फङ्गीले चाहिँ वाटर एब्जर्ब गर्न सक्छ फ्रम द सबस्ट्राटम अन इट इज ग्रोविङ. फङ्गी जुन चाहिँ सर्फेसमा ग्रो हुन्छ त्यो सर्फेसबाट उसले वाटर एब्जर्ब गर्न सक्छ. फङ्गीको एब्जर्प्सन क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ हैन, वाटर एब्जर्ब गर्छ. त्यो वाटर एब्जर्ब गरेको चाहिँ उसले कसलाई दिन्छ, एल्गीलाई दिन्छ, सो द्याट एल्गी क्यान मेक फुड. ओके,
सो फुड मेकिङ प्रोसेसमा एल्गीलाई के चाहिन्छ कार्बन डाइअक्साइड जुन चाहिँ प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर अनि त्यसपछि वाटर विल बी गिभन बाई फङ्गी अनि सनलाइट इज एब्जर्ब बाई क्लोरोफिल पिगमेन्ट ओके एल्गीको चाहिँ के हुन्छ क्लोरोफिल पिगमेन्ट भएकोले उसले सनलाइट एब्जर्ब गर्न सक्छ सो दिस इज the example of symbiosis. Algae makes food and this food is given to fungi also, and fungi absorbs water which is the raw material needed to make food, and fungi gives this water to algae. Okay, so this is symbiosis. Question number 10, define plant succession. The definition of plant succession is gradual भनेको slowly अनि orderly भनेको step by step, gradual and orderly changes in the ecosystem caused by progressive replacement of one community by another. एउटा community emerge हुन्छ flourish हुन्छ अनि उ replace अर्कोले replace गर्छ उसलाई हैन another until a stable climax is established. एउटा permanent system establish नभइन्जेलसम्म जुन चाहिँ one after another replacement भइरहन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ plant succession. Again, gradual and orderly changes in an ecosystem caused by progressive replacement of one community by another until a stable climax is established is called plant succession. Okay, with this we finish the discussion about number 2 in